समस्त को आम चैनल क्रिएटिव स्वागत। तेज रही आप न्यूज अपडेट 1539 जहाँ आप पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी सेयार कर प्रथम तो आपको कही रखा चाहिए जो मैंने भी आपंकर एडमिशन चाहूँगी अलरेडी आपने जोगाजोग कर सारी जो जोगाजोग करना से व्हाट्सएप नंबर 9090584614 डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाव व्हाट्सएप करेंगे। आपड़ कौन भी कोर्स जॉइन कर रामनवमी सुधा आपन को 399 आप पाइपर ओएवीएस टीजीटी हो एसएसबी टीजीटी हो एसएसबी ओपीएससी पीजीटी हो ओटेड ओएसएस हो एलटीआर कि आरएसटी हो इग्नो बीएड हो बा जेटी सेकेंड फेज हो। तो नेक्स्ट आम आसवा प्रथम अपडेट को आज टेम्परेचर आप समस्ते अनुभव कर सारी टेम्परेचर तीव्रता बढ़ुवा कारण आगामी 4 ରୁ 5 दिन मध्य अनेक स्थान तापमात्रा धीरे धीरे बढ़ी 4 ରୁ 6 डिग्री वृद्धि होवार संभावना सृष्टि होती बहुत सारा आपंकर जगार आज टेम्परेचर 40 डिग्री उपर थी आप देखी 43 ରୁ 45 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होवार संभावना भी सृष्टि होती। तेणु आगामी 5 दिन पर्यंत ग्रीष्म प्रभाव चेतावनी जारी कराई जहाँ आप देखुं आज दिन 2टा समय 41.2 डिग्री भुवनेश्वर सबुठ उत्तप्त थिला एवं सेकेंड उत्तप्त थिला चांदबाली 41.1 डिग्री भद्रक जिले में भद्रक जिलार स्कूल टाइमिंग परिवर्तन भी कराई मोदी आपको देखा देवा चाहिए 15/4/2024 टेम्परेचर आज दिन टेम्परेचर आपड़ विभिन्न जगार टेम्परेचर आज देखिपारे। तो कोस्टाल बेल्ट भी आज कटक टेम्परेचर आप देखो 43 डिग्री भुवनेश्वर आपंकर 43 डिग्री खोर्धा रही नयागढ़ 42 डिग्री एंड वेस्टर्न ओडिशा भी बाद पड़नी 40 डिग्री 42 डिग्री आप भवानीपाटना 42 डिग्री रायगढ़ 40 डिग्री एवं जदि आम देखा आसंता काली टेम्परेचर आहरी माने बढ़िबार आपनकर संभावना सृष्टि होती। आसंता काली टेम्परेचर आप देखिपारे केवल आपनकर पुरी पारादीप कोस्टल एरिया टिके ठंडा दैट मीन्स आपनकर 36 35 एमती टेम्परेचर होची एवं जदि आप देखिए 17 तारीख दिन टेम्परेचर ताहले आपण मैक्सिमम रे टेम्परेचर दैट मीन्स आपनकर 44 डिग्री 43 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर देखा पाँच 17/4 रे ठीक अच्छे। तो आप देखुं 18/4 टेम्परेचर आपंकर पूरा डार्क टेम्परेचर हो टिटलागढ़ बलांगीर आपंकर 45 डिग्री सेल्सियस एंड सोनपुर आप 45 डिग्री सेल्सियस देखा पाँच एंड भुवनेश्वर 44 डिग्री कटक 44 डिग्री। तो आप देखुं ये टेम्परेचर निश्चित भाव में इंपैक्ट पकेब बारिपदा आप कहे झारसुगुड़ा आपंकर सुंदरगढ़ सब 44 डिग्री टेम्परेचर 43 डिग्री टेम्परेचर एंड आपंकर पाराखीमुंडी 43 डिग्री टेम्परेचर ये टेम्परेचर निश्चित भाव में इंपैक्ट पकेब और 19 तारीख दिन भी टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर संभावना सृष्टि जोटा कि निश्चित भाव में गोटे आपंकर हिट वेव सिचुएसन क्रिएट करुच्छा मैक्सिमम जगार आपंकर 40 डिग्री ओडिशा सबू जगह 40 डिग्री क्रॉस कर टेम्परेचर आप 19 तारीख सुधा। तेणु ताको आखि आगे रखी भद्रक एडमिनिस्ट्रेशन पक्षर आपंकर स्कूल टाइमिंग 9:30 पर्यंत कराई सका 6:30 ରୁ 9:30 ओआरएस ड्रिंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल रखापी कहुई कौन ड्रिल स्पोर्ट्स सब मना कराई जदि आम देखा ट्रेंड रही ओडिशा रे 20 तारीख स्कूल छुट्टी हवा किछि वर्ष धरी आम देखिए पूर्व वर्ष 20 तारीख ता पूर्व वर्ष 21 तारीख एमती छुट्टी होता ए वर्ष वर्तमान सुधा किसी निष्पत्ति नहीं किंतु वर्तमान जो टेम्परेचर आकलन ये टेम्परेचर यदि काली बलवत्तर रहा ताहले आपणकर विभाग एने विचार विमर्श करिवो एवं निश्चित भाव विगत दिन आप देखा आपणकर चिठी ए वर्ष भी सेमती किसी निष्पत्ति नि पारे जदि काल बैशाखी नहला बा टेम्परेचर रिड्यूस नहला जहाँ एक्सपेक्टेशन करा टेम्परेचर बलवत्तर रहा। तो आप देखिए हिट वार्निंग आपंकर को जिला को जारी कराई मुझे तो मैप रे थोड़ी देखी आपको यहाँ आप रिटिन अनुसार आप देखिपारे। तो आपंकर नेक्स्ट रही आउ जड़े शिक्षक निर्वाचन अधिकारी छाट राजनीतिक कार्य सामिल होता कारण बदली कराई रही बौद्ध जिलार जड़े शिक्षक निर्वाचन अधिकारी छाट बाजी से आपंकर हाईस्कूल शिक्षक निर्वाचन मंडल बाहर को बदली कराई राजनीतिक कार्यक्रम में सामिल नहीं अभियोग आसाला तेणु बदली कराई। तो आप देखिए निश्चित भाव में आपंकर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पिलांकर सर्टिफिकेट कौन त्रुटि न रो
ସେଥିପାଇଁ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ରିଲେଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ସବମିଟ୍ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁକୁ 16/4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶରେ ବି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 30 ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ବି ହୋଇପାରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2024 ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 14/4। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ 11ରୁ 3ଟା ଭିତରେ କାମରେ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସମର ସମୟରେ। ଏବଂ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍, ତଳୁ ଖସି 6 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କହିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ସ୍କୁଲ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ 50 ଜଣ ତାପରେ ବସିବା ସେ ତ ସମ୍ଭାଳିବନି ନା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ବି ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସ୍କୁଲ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ହେଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଦାଲତରେ ଆଉ ପଡ଼ି ରହିବନି ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏକାଧିକ କୋର୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଲେ ତାହା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପେନ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କୌଣସି ଲୋକଟିଏ ଅଦାଲତ ଯାଉଛି ସେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ଜମି ଚିହ୍ନଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନ ପୋତିବାକୁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2 କଟକରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଏହି ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଜାରକା ଅଞ୍ଚଳ, ଧର୍ମଶାଳା ଜାରକା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 4-5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ସବୁ ଯାକ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି 5-6 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାର କାମକୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଳିଆପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଯାଜପୁର, ସେଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ବହୁ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଜାଣି ଶୁଣି ଶେଷ କରାଯାଉନି। ବିଲ୍ ହେଉଛି, ପଇସା ସରିଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିଲ୍ ହେଉଛି, ପୁଣି ପଇସା ସରିଯାଉଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏ ଲୁଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 1117 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ, ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଞ୍ଚରେ ଏଇଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍। ଏଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ହେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ପତି ପତ୍ନୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କମିଶନ ଡିକ୍ଲାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ନ ହେବ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏହି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ କରିବେ। କଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ଜଣଙ୍କର ପକାଇବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପକାଇବେନି, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଚୁଲିକୁ ଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ଗଲାଣି ଏସ୍ଏସ୍ସି କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା 3 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କମିଲାଣି 10% ରେଜଲ୍ଟ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଲାସ୍ ବାତିଲ। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। 3 ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ସମସ୍ୟା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେବେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ତାଗିଦ। କେବଳ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଏସ୍ସିଆର୍ଟି ବହି କିଣିବା ପିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ବହି କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ସ୍କୁଲ ଫି ମଧ୍ୟ କମାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି ଆୟୋଗ। ଏବଂ ତା ସହିତ କୋମାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠାରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 6ଟି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନୁଦାନ ବି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବିନିଯୋଗ ହେଉନି। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ନିର୍ବାହ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ 7400 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ଏବଂ 2292 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ସମ୍ପର୍କରେ।
एवं नेक्स्ट होइछि 58,099 स्कूल को मिल स्वतंत्र अनुदान 3 वर्ष थे मिली प्रति स्कूल पाइपर 21,500 टंका। यही अनुदान ने से विज्ञान उपकरण किणवे पाठ्यपुस्तक किणवे खेल सरंजाम किणवे शिक्षादान लगी प्रजुक्ति विद्यार आवश्यकता अनुसार विनियोग करेंगे। तो नेक्स्ट आम देखा आपणकर रही यानी सब जूनियर कॉलेज हे वाईफाई तो ऑनलाइन शिक्षा गुरुत्व दिखाई प्रथम पर्यायर सरकारी कॉलेज सामिल करा खर्च हो 72 लाख टंका प्रति कॉलेज पिछा भित्तिभूमि जांच पर जून से सुधा रिपोर्ट प्रदान निर्देश दिखाई सहित आपणकर एनसीटी आपणकर कॉमन एंट्रांस 4 इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम नोटिस आसारी एंड आपणकर ऑनलाइन सबमिशन एप्लिकेशन 13 एप्रिल स्टार्ट होगी 30 एप्रिल पर्यंत चलो एंड करेक्शन 2 मे रे अच्छी सहित आपणकर एग्जामिनेशन सिटी एग्जामिनेशन मेन डिक्लेयर करा 3 दिन पूर्व एग्जामिनेशन आपणकर डेट दिज्व डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपणकर 12 जून रहिबो आफ्टर इलेक्शन। नेक्स्ट आप देखिए रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को चिठी कराई 151 जनकर आपणकर सैंक्शन कराई आप देखिए हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस मानकर ट्यूशन फीस रिलेटिंग टू एससी एसटी स्टूडेंट्स तो 10,609 पिला रिलीज कराई डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये रही आज कंप्लीट अपडेट जोटा कि मुझे शेयर कली आशा करी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हेल्पफुल रही देखा आज धन्यवाद।